العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ پہنچ چکا ہے 16ویں ایپیسوڈ پر، 16th سلسلہ ہے اور آج ہمیں 16ویں ٹیم کی تلاش ہے اور آج یہ آخری سلسلہ ہوگا جس کے بعد یوں سمجھیے کہ ناک آؤٹ راؤنڈ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پری کوارٹر فائنل شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس ہوں گی 16 ٹیمیں اور ان 16 ٹیموں میں سے روزانہ ہی ایک ٹیم اگلے سفر کے لیے روانہ ہوگی اور ایک ہم سے بچھڑ جائے گی۔ 16 میں سے 8 ٹیمیں کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی، 8 میں سے 4 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی اور 4 میں سے 2 ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج ذہنی آزمائش سیزن 9 نے اپنا آدھا سفر طے کر لیا ہے۔ آج کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ہم گویا آدھا سلسلہ کر چکے ہوں گے اور اب ہمارا سفر آگے کی طرف جاری ہوگا۔ آج 3 ٹیمیں ہیں اور ان 3 ٹیموں میں سے ہمیں ایک ٹیم کی تلاش ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ٹیم ہوگی جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہوگی۔ بلوچستان کے شہر حب سے آئے ہوئے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، خانپور پنجاب سے آئے ہوئے اسلامی بھائی بھی ہیں اور جیکب آباد جس کو اتار آباد دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہ بھی اسلامی بھائی ہیں۔ یعنی آج کا سلسلہ اس لحاظ سے بڑا منفرد ہے کہ 3 صوبوں کو گویا مقابلہ ہے، 3 صوبوں کی نمائندگی ہے۔ ان تینوں ٹیموں کو بلائیں گے بھی، ان سے انشاءاللہ تعارف بھی حاصل کریں گے اور آج تیاری کر کے کیسے آئے ہیں، کیونکہ یہ تینوں ٹیمیں وہی ہیں جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور اب ان کے پاس آخری موقع ہے۔ آج ان کے پاس آگے بڑھنے کا آخری موقع ہے۔ آج ہم سے 2 ٹیمیں ضرور جدا ہوں گی مگر خالی ہاتھ انہیں بھی نہیں بھیجیں گے، انہیں بھی انشاءاللہ تحائف دے کر بھیجیں گے۔ تینوں ٹیموں کو بلاتے ہیں، اپنی جگہ پر آ کر وہ تشریف رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ان سے تعارف لیں گے۔ حب والوں سے، خانپور والوں سے اور اتار آباد والوں، جیکب آباد والوں سے گزارش ہے تشریف لائیے۔ وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے، وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے، نہ جان کون خوش نصیب صاحب کے قریب ہے، نہ جان کون خوش نصیب صاحب کے اپنے مائک ایڈجسٹ کر قریب لیجئے۔ ہے۔ انشاءاللہ آپ سب سے باری باری تعارف بھی لینا ہے، پھر مدنی چینل کے ناظرین کی قرآن اندازی بھی کرنی ہے۔ جو سوال ہم چھوڑ کر گئے تھے، دیکھنا یہ ہے کہ کس نے جواب تو بہت ساروں نے صحیح دیا ہوگا، ہم تک کتنوں کے نام پہنچے ہیں۔ تو پہلے انشاءاللہ تینوں اسلامی بھائیوں سے تعارف لیتے ہیں۔ خانپور کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے۔ پہلے مائک آن کر لیں جی، دوبارہ جی۔ سہیل احمد اتاری، فیضان مدینہ، مرکزی جامعۃ المدینہ خانپور سے، درجہ خامسہ، 5ویں درجے کے طالب علم ہے جی۔ محبوب عالم اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانپور، ماشاءاللہ درجہ سادسہ یعنی ماشاءاللہ۔ فیضان محمد اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانپور سے، درجہ ثانیہ۔ تینوں جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں۔ حب والوں سے بات کرتے ہیں، باری باری اپنا تعارف کروائیں گے۔ محمد عمران اتاری بن علی مراد ہبچوکی بلوچستان، ماشاءاللہ جی۔ سگیتار عبد الفتاح اتاری منت عبد الستار اتاری، برکاتی کابینہ مدنی انعامات۔ مدنی انعامات جی۔ محمد کاشف حسین بن زاہد حسین، باب المدینہ کراچی۔ ٹھیک ہے، اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ یونیورسٹی آف کراچی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں پہ بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی BBA پروگرام کر رہا ہوں۔ اچھا BBA کر رہے ہیں، کیسے آپ کو خیال آیا کہ ذہنی آزمائش میں حصہ لیا جائے؟ کیا شوق تھا؟ کبھی آپ نے پہلے دیکھا تھا یہ سلسلہ؟ اس سے پہلے ذہنی آزمائش صرف ٹی وی پہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ کبھی یہاں پہ آنے کا نہیں ملا تھا موقع، لیکن اس بار جب سلسلہ ہوا تو کیونکہ دیکھتے تھے ٹی وی پہ، تو اس بار شوق ہوا کہ کیوں نہ جا کے دیکھیں کہ کس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ گئے، آڈیشنز دیے اور سلیکٹ ہوئے، یہاں تک آئے
और अब तक का सफ़र है काफ़ी अच्छा रहा है कि बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं जो पहले नहीं पता थी। इवन हमारी यूनिवर्सिटी में भी हमें नहीं बताई जाती नहीं है दीनी मालूमात, पर यहाँ पे आए तो बहुत सी चीज़ें नई चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं और पता की। मदनी चैनल के नाजरीन, आज इस टीम को एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमने हर जगह से 5 इस्लामी भाई सेलेक्ट किए थे, तो इस टीम ने यानी हब चौकी ने अपना ये कार्ड यूज़ किया कि अपने इस्लामी भाई को स्वैप कर लिया, एक इस्लामी भाई की जगह जो दूसरे इस्लामी भाई सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि ये टीमों के पास इख्तियार मौजूद है कि 5 में से वो जिन 3 को चाहें अपने साथ मंच पर ले आएं। तो अब इन्होंने, क्योंकि आखिरी मौका है, तो ये बाबुल मदीना कराची से हब गए थे, वहाँ जाके ऑडिशन दिया था, वहाँ से पास हो गए थे, तो आज इनके पास मौका था, तो ये इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के इस तालिब इल्म को भी अपने साथ शामिल किया है। हब वालों के पास भी आज आखिरी मौका है। और अब चलते हैं हम जनाब अत्ताराबाद, जैकबाबाद। अपना नाम और अपने शोबे के बारे में बताइए। मोहम्मद शरीफ अत्तारी, अल मदीना स्टेट एजेंसी अत्ताराबाद। अच्छा जनाब, स्टेट एजेंट का काम है। जनाब मोहम्मद उस्मान अत्तारी बिन वज़ीर अली और बीएड ऑनर्स शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी शिकारपुर कैंपस। जनाब शिकारपुर के बीएड ऑनर्स के तालिब इल्म भी हैं। जनाब सजाद अहमद अत्तारी, जैकबाबाद इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस में खतीब व इमाम की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। जनाब इमाम साहब भी आए हैं और स्टेट एजेंट भी आए हैं और स्टूडेंट भी आए हैं। अब देखना यह है कि तीनों टीमों की तैयारी कैसी है। इससे पहले कि हम मुकाबले को लेकर आगे चले, आज आपको बताएं कि तीनों टीमों के दरमियान मुकाबला होगा तो कैसे होगा। आइए चलते हैं कि पिछला सिलसिला जो हमारा हुआ था वो कैसा रहा, कौन सी टीम आगे बढ़ी, उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ज़हनी आज़माइश सीजन 9 का 15वां सिलसिला लेकर हाजिर हैं। हब चौकी और गुजरावाला के इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर आकर तशरीफ रखेंगे। इल्म नूर है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, कुरआनी मालूमात, फैज़ाने मुस्तफ़ा, सफ़र है मगर अकेले, मदनी कसौटी। 6 सेगमेंट्स हैं और देखना यह है कि कैसी तैयारी करके दोनों टीम पहुंची है। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। मिसवाक करके नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक के कितनी नमाजों से अफजल है? 75 नमाजों से। 75 नमाजों से अफजल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जूदी पहाड़ को बुलंदी कैसे मिली? जवाब नहीं दिया, वक्त खत्म हो गया है। 19 नंबर है गुजरावाला वालों के, 7 नंबर है हब चौकी वालों के। बहुत बड़ा डिफरेंस पहले ही सेगमेंट में हो गया है। मुजरिम हूँ, रूसिया हूँ और लाई के सजा हूँ, लेकिन हबीब का हूँ मुझ पर इताब कैसा। लेकिन हबीब का हूँ मुझ पर इताब कैसा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरज में नूर तेरा, जलवा तेरा कमर में, जाहिर तो इस कदर है, इस पर हिजाब कैसा। गलती हो गई है जनाब। घर में सूरह बकरा पढ़ने की क्या फजीलत है? घर में बरकत होती है और जिन्नात भाग जाते हैं। शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। गलती हो गई है जनाब। 39 नंबर है गुजरावाला वालों के, 15 नंबर है हब चौकी वालों के। आप बताइए जनाब, सफेद लिबास किस नंबर पर था? 8 नंबर। सफेद लिबास, मेरा ख्याल है सफेद लिबास ही तोहफे में दे दिया जाए इनको। चले जनाब, सफेद लिबास, सुभान अल्लाह, ये और इनको मुबारक पानी भी देंगे। बारी है आखिरी सेगमेंट की जिसका नाम है मदनी कसौटी। क्या उनका ताल्लुक अंबिया में से है? ला। क्या जानदार है वो? जी नाम। क्या वो मदीने में है? जी बिल्कुल वो मदीने में है। सहाबा में से? जी जनाब वो सहाबा में से हैं। बैल बजा दिए हब वालों ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। एक बार फिर हब वालों से गलती हुई। मुकाबला खत्म हुआ एक बड़े डिफरेंस के साथ, एक बड़े मार्जिन के साथ। अब इंशाल्लाह हब वालों को एक मौका मिलेगा। इनसे गुजारिश करूंगा 4 दिन हैं आपके पास, भरपूर तैयारी करके आइएगा ताकि आप दोबारा कोशिश करके आगे आ सके। गुजरावाला वालों को मुबारक हो कि आज ये मुकाबला जीत गए हैं। कलम दवात लो था, चलो लिखो शुरू हुआ। मदनी चैनल के नाजरीन, हब वाले अब देखना यह है कि 4 दिन में कैसी तैयारी करके आए हैं। तीनों टीमों के पास ये आखिरी मौका है। आगे चलते हैं और इससे पहले कि मुकाबला शुरू करें, कुरान दाजी कर लेते हैं। आइए, जो मदनी चैनल के नाजरीन ने हमें सवाल के जवाब दिए हुए हैं, हम पहले उसकी तरफ चलते हैं। सवाल क्या हुआ था और जवाब क्या है? सवाल था नाखूनों का बड़ा होना किस चीज़ का सबब है, और ये इसका जवाब है तंगी रिस्क का सबब है।
जवाब देने वालों में से चंद नाम पढ़ देता हूँ। बिनते यूसुफ सरदाराबाद फैसलाबाद, मोहम्मद बिलाल रजा इस्लामाबाद, मुस्तफ़ा रजा बाबुल मदीना कराची, बिनते हनीफ अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, बिनते जावेद जियाकोट सियालकोट, बिनते अमीन गुजरांवाला, बिनते तारिक अत्तारिया मरकजुल औलिया लाहौर, महबूब अत्तारी लैया, अबू रबी बाबुल मदीना कराची, अब गुलाम मोहिउद्दीन अत्तारी रावलपिंडी, वजाहत अहमद गुजरात, उवैस मदनी सिब्बी बलूचिस्तान और आमिर बिलवानी बाबुल मदीना कराची। अब देखना यह है कि आज तोहफा जो है वो किसको जाता है। उवैस मदनी सिब्बी बलूचिस्तान, जनाब सिब्बी बलूचिस्तान वालों को तोहफा मिलेगा इंशाअल्लाह। अब बारी है आज के सवाल की, तैयार हो जाइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक कौन सी नमाज को गरीबों का हज कहा गया? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक कौन सी नमाज को गरीबों का हज कहा गया? और ये जवाब कहाँ मिलेगा? बड़ी प्यारी किताब है नमाज के अहकाम, उसको पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह, उसके अंदर से जवाब मिल जाएगा। और इसकी जवाब देंगे भी तो ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। जो सुनेंगे जवाब कि ये कौन सी नमाज है, जो पढ़ लें गरीबों का हज जिसे कहा गया, तो इंशाअल्लाह उस नमाज से मजीद मोहब्बत भी हो जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। आइए देखते हैं आज का मुकाबला नंबर 16 किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। गुमान पहुंचे जिस महल, 6 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, कुरानी मालूमात, फैज़ाने मुस्तफ़ा, सफर है मगर अकेले, मदनी कसौटी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब तीनों टीमों से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। अब ये मुकाबला आपका स्क्वीज हो गया है, मुख्तसर हो गया है, ज्यादा सवाल नहीं, सवाल कम हैं, तो कोशिश कीजिए कि गलती ना हो। वापस आने का चांस मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चंद ही नंबरों के दरमियान मुकाबला है। इल्म नूर है सेगमेंट में 5 सवाल होंगे। पहला सवाल है खानपुर वालों से, सुन्नते मुअक्कदा किसे कहते हैं? सुन्नत मुअक्कदा यह है कि जिस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशगी अख्तियार की हो, और इसका एक बार जो है ना तर्क करना, चंद बार तर्क करना इस मुस्तहक इताब है, और अगर इसकी जो है ना जानबूझकर कसदन इसका तर्क कर देना यह गुनाह कबीरा है। बार बार इसका तर्क करना गुनाह कबीरा तो यहाँ नहीं लिखा। बहरहाल मैं जो मेरे पास इसका जो जवाब लिखा पढ़ देता हूँ, फिर मजलिस फैसला कर दे। सुन्नत मुअक्कदा वो है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा किया हो, अलबत्ता बयाने जवाज के वास्ते कभी तर्क भी फरमाया हो, या वो कि उसके करने की ताकीद फरमाई हो। सुन्नत मुअक्कदा की एक और किस्म ये कि जिसके करने की ताकीद फरमाई हो मगर जानिब तर्क बिल्कुल मसदूद ना फरमा दी हो, यानी इसका तर्क, इसको छोड़ना इसाअत है और करना सवाब है, और नादिरन तर्क करना पर इताब है, और इसकी आदत बना लेना उस पर इस्तेहकाक के अजाब है। कुछ लोग कहते हैं सुन्नती है ना, छोड़ देनी चाहिए। नबी पाक ने हमेशगी इख्तियार की है तो हमें भी हमेशगी इख्तियार करनी चाहिए। जनाब इस जवाब में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब बारी है हब वालों की। सुन्नत गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं? सुन्नत गैर मुअक्कदा वो है जिसे करे या ना करे उसमें कोई कराहत नहीं। सुन्नत गैर मुअक्कदा की जो तफसीली तारीफ है बर्स कर देता हूँ, वो ये है कि नजर शरा में ऐसी मतलूब हो कि उसका तर्क नापसंद हो, और मगर इस हद तक नहीं कि अजाब हो, वईद अजाब नहीं है। हाँ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इस पर मुदावमत नहीं फरमाई, इसका करना सवाब है और ना करना अगरचे आदतन भी हो तो मूजिबे इताब नहीं। तो करना ना करना तो बराबर नहीं हुआ ना, करने पर तो सवाब मिलेगा ना। जी जनाब क्या कहेंगे, क्या इनको कुछ नंबर दिए जाएंगे? ये तो जवाब गलत लग रहा है। जी जनाब जवाब गलत है। अब बारी है हमारे
जैकब आबाद वालों की, अत्ताराबाद, मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब वो होता है कि जो नज़र शरअ में ऐसी मतलूब हो कि जिसका करना अच्छा हो और ना करने पर मुतलकन कुछ नहीं हो, ख्वाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे अदा फरमाया हो या उलमाए किराम ने उसे पसंद फरमाया हो, या वो अगरचे वो अहादीस में ना उसका जिक्र ना आया हो, मगर मतलब उसका करना सवाब और ना करने पर मुतलकन कुछ नहीं। उसका करना सवाब है और ना करने पर मुतलकन कुछ नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है अत्ताराबाद वाले। पहले ही सवाल में आगे बढ़ते हुए अब दूसरा सवाल, अव्वल सदमे के वक्त सब्र करने की क्या फजीलत है? खानपुर वालों की बारी है। अव्वल सदमे के वक्त सब्र की क्या फजीलत है? जल्दी जवाब देंगे। अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अव्वल सदमे के अंदर ही सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के सिवा उसको कोई अता नहीं फरमाता। ये हदीस कुदसी है बेसिकली कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तू अव्वल सदमे के वक्त सब्र करे और सवाब का तालिब हो तो मैं तेरे लिए जन्नत के सिवा किसी सवाब पर राजी नहीं। आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। और यहाँ ये भी सीखने को मिला कि सवाब जब मिलेगा जब आप सदमे के फौरन बाद सब्र कर लें। इससे पहले सबको बताएं कि ये प्रॉब्लम हो गई है, बड़ा परेशान हूँ यार, इतना नुकसान हो गया है, फिर आखिर में कहते हैं क्या करें जनाब, अब सब्र ही कर रहे हैं। तो सब्र बचा कब? आपने तो पहले ही सबको वावेला जो करना था, नाशुक्री करनी थी, शिकवे करने थे, वो कर दिए। अव्वल सदमा लगा और सब्र कर जाए, मैं जानू मेरा रब जाने हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर आजमाइश है उस पर सब्र कर ले तो इंशाअल्लाह जन्नत का सवाब मिलेगा। जवाब आपका हम दुरुस्त मान चुके। जनाब हब वालों की बारी। सैयदतुना मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल कितने बरस की उम्र में हुआ? हजरत मरियम का विसाल कितने बरस की उम्र में हुआ? साल की उम्र। जी 65 साल की। आपने कहा 65 साल की उम्र में, 52 बरस की उम्र में आपने इस दुनिया से रुखसत फरमाई। सबके पास एक एक मदद का ऑप्शन है, आप चाहें तो वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब बारी है अत्ताराबाद वालों की। वो कौन सी मिस्र की मलका थी जिन्हें उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की मां कहा जाता है? बीबी आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत सैयदतुना आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत सैयदुना काबुल अहबार ने किस मरज को ला इलाज कहा है? खानपुर वालों से सवाल है। मौत को। आपने फरमाया मौत ला इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं है, मौत आकर रहेगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे आखिर में किसकी वफात होगी? हब वालों से सवाल है। सबसे आखिर में मलकुल मौत की वफात होगी। सबसे आखिर में मलकुल मौत वफात पाएंगे। उनसे फरमाया जाएगा, ए मलकुल मौत मर जाइए। तो उस वक्त वो ऐसी चीख मारेंगे जिसे जमीन और आसमान की मखलूक सुन ले तो खौफ से सबका दम निकल जाए। फिर हजरत सैयदना मलकुल मौत दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हब वालों ने जनाब नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी अत्ताराबाद वालों की है। मौत और जिंदगी को किस शक्ल में पैदा किया गया है? ज़िंदगी को घोड़े की शक्ल में पैदा किया गया है, जिस पर से वो गुजर जाती है तो वो चीज़ जिंदा हो जाती है। और मौत को मीठे की शक्ल में पैदा किया गया है, जिस पर से वो गुजर जाती है तो उसको मौत आ जाती है। शहरुस सुदूर के अंदर ये बड़ी अजीब और गरीब मालूमात है कि मौत को एक मेंढे की शक्ल में पैदा किया गया। वो जिस चीज पर गुजर जाए तो वो मर जाती है। और हयात को घोड़े की शक्ल में पैदा किया गया, वो जिस चीज से भी गुजर जाए वो जिंदा हो जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब नमाज का वक्त आता तो हजरत अली का क्या अंदाज होता? कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। जब नमाज का वक्त आता तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता। तो लोग आपसे पूछते कि अली क्या वजह है? तो आप फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की उस अमानत को उठा लिया है
کہ جو اس نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر رکھی تو انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ اللہ اکبر۔ نماز ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ جب مولا علی اسے ادا کرنے لگتے، حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کیا ہے، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ گویا خوف خدا سے لرزنے لگتے۔ اللہ والوں کی نماز ایسی ہوتی ہے، اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ اللہ کریم ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ خانپور والوں کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حب والے جواب دیں گے۔ ضرور مشورہ کیجئے، مگر وقت ختم ہونے سے پہلے، ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے، آپ مدد بھی لے سکتے تھے، وقت آپ کا گزر گیا۔ خشوع و خضوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اب باری ہے جیکب آباد، اتار آباد والوں کی۔ جنت عدن کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنت عدن کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اپنے بچوں کو خوش رکھتے ہیں، جنت عدن ان لوگوں کے لیے ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جنت عدن ان کے لیے ہے جو گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور میری عظمت کو یاد کر کے اس سے باز رہتے ہیں اور مجھ سے شرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گناہ کا جی بھی چاہے، ارادہ بھی ہو جائے، اللہ کی یاد آ جائے، بندہ گناہ چھوڑ دے، اس کی عظمت کو یاد کرے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت عدن ہے۔ جواب میں غلطی ہو گئی ہے جناب۔ 5واں سوال کریں گے ہم خانپور والوں سے۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ اس پر عمل کرنا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو لا زوال برکت عطا فرماتا ہے۔ منقول ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور علم کی زکوٰۃ اس پر عمل کرنا ہے، تو جو شخص علم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ عز و جل اس میں لا زوال برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب باری ہے اب حب والوں سے۔ وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے کم سنی میں ہی 70,000 احادیث حفظ کر لی تھی؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام بخاری نے 70,000 حدیثیں یاد فرما لی ابتدائی زمانے میں ہی۔ سیدنا محمد بن سلام علیہ الرحمہ نے سیدنا سلیمان بن مجاہد سے فرمایا اگر آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو آپ کو وہ بچہ دکھاتا جو 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ امام بخاری کی کیا شان ہے؟ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب باری اتار آباد والوں کی ہے۔ مقام ابراہیم آج جس جگہ پر موجود ہے یہاں اس کو کس نے رکھوایا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے مقام ابراہیم کو یہاں رکھوایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب 5 سوال سب سے ہو گئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے۔ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، اور پہلا سیگمنٹ علم نور ہے پورا ہوا۔ یوسف بھائی سوال کریں ہمارے حاضرین سے، انہیں بھی کوئی اچھا سا تحفہ پیش کریں۔ جی تیار ہیں حاضرین؟ چلیں آسان سے سوال کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی 5 نفل نمازوں کے نام بتائیں۔ 5 نفل نمازوں کے نام۔ آگے آجائیں تھوڑا سا۔ مدنی انعامات کے عامل ہوں گے وہ بڑی جلدی بتا دیں گے، یا مدنی قافلوں کے مسافر۔ جی صلاۃ التہجد اور صلاۃ الوضو، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الچاشت اور اشراق۔ 4 ہوئی نا؟ 4 ایک اور بتا۔ اور صلاۃ التوبہ۔ صلاۃ التوبہ جواب درست دے دیا ہے۔ ان کو انشاءاللہ ہم تسبیح مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ تحفتاً پیش کریں گے۔ ایک اور سوال کرتے ہیں، بتائیے معلم الامہ یعنی امت کا استاد کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم عطر مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ تحفتاً پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب تحائف بھی بٹ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی
जनाब 8 नंबर हैं अत्ताराबाद जैकबाबाद वालों के, हब चौकी वालों के 4 नंबर हैं और खानपुर के 9 नंबर हैं। गोया इल्म नूर है सेगमेंट के बाद, खानपुर वाले आगे हैं, अत्ताराबाद वाले साथ साथ जा रहे हैं, हब थोड़ा सा पीछे है। मजीद जज्बे की जरूरत है। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है दहन में ज़बान। सुभान अल्लाह। जिस महल वहाँ से रिज़्क़ हो, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आज खुसूसी जो हमारे इस्लामी भाई हैं उनको भी तो बता दूं कि आज 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है। नंबर 1 खानपुर, नंबर 2 हब चौकी और तीसरी जो है हमारी अत्ताराबाद। हब फिर कीजिएगा। जी जी, हब जो है इसका इशारा ये है, ये बलूचिस्तान का इशारा है और हब को ये लोग ये खुसूसी इस्लामी पर ये इशारा रखा है। बड़ा खूबसूरत लगता है, हब लगता है माशाअल्लाह। चलें जनाब, नंबर भी खूबसूरत लाओ ना तो फिर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। चलें जनाब, अब देख स्कोर बोर्ड में देख लिया है। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए 3 अशार सुनने। खानपुर वालों की बारी है। मेरे पास बख्शिश की मोहरी सनद है, ये कहता है खत्ते शफिया तुम्हारा, ये कहता है खत्ते शफिया तुम्हारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिरे किस लिए तिश्ना कामान महशर। हब वालों की बारी है। फिरे किस लिए तिश्ना कामान महशर। आपके पास एक मदद का ऑप्शन है, कोई है जो मदद करे शेर में इनकी? शेर भी तो काफी मुश्किल है जी, मदद लेंगे? कोई है मददगार? पहले है भी कि नहीं? अच्छा है जनाब, चले माइक लेकर जाएं। क्या हब वालों को ये 2 नंबर दिलाते हैं या नहीं? फिरे किस लिए तिश्ना कामान महशर। जी, है लबरेज रहमत का दरिया तुम्हारा, है लबरेज रहमत का दरिया तुम्हारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब मदद का ऑप्शन यूज कर लिया है। अत्ताराबाद वालों की बारी है। बहुत खुश हैं उस शाख जब से सुना है। आप भी चाहें तो एक मदद का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बहुत खुश हैं उस शाख जब से सुना है। मदद कोई है मददगार? लगता है वही इस्लामी भाई मददगार है जनाब। सारे अशार याद करके आ गए आज। चलें जनाब, ये भी तो टीम का हिस्सा है, एनो भी याद करना चाहिए था। क़यामत में होगा नजारा तुम्हारा, कयामत में होगा नजारा तुम्हारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये कौन सी टीम में भाई, कौन सी शहर की टीम में? सक्खर की टीम में जनाब। अब जनाब फिर चलेंगे खानपुर वालों के पास। न घबराएं आसी के रोजे क़यामत। फतरदा का जलवा नमूदार होगा, फतरदा का जलवा नमूदार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भटकते फिरे किस लिए उनके आसी। अब मदद का ऑप्शन नहीं है। भटकते फिरे किस लिए उनके आसी। शफीउल वरा सबका गमखार हो, शफीउल वरा सबका गमखार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शफाअत का दूल्हा बनाएंगे उनको। शफाअत का दूल्हा बनाएंगे उनको। अत्ताराबाद वालों की अशार में कुछ तैयारी कमजोर है, सेकंड्स गुजर रहे हैं। मदद का ऑप्शन अब नहीं है जनाब, सिर्फ खानपुर वालों के पास एक मदद का ऑप्शन बाकी है। 5 सेकंड रह गए जनाब, वक्त खत्म हो गया है। उन्हें ताज बख्शिश सजावार होगा। एक बार फिर बारी खानपुर वालों की है। मरने दो मदीने में मुझे काफिले वालों। चारा गिरो तुम भी न करना कोई चारा, ए चारा गिरो तुम भी न करना कोई चारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम क्यों करें हुक्काम की उमरा की खुशामद। हम क्यों करें हुक्काम की उमरा की खुशामद। सेकंड्स गुजर रहे हैं जनाब।
ٹائم ختم ہو گیا. جب آپ کے ٹکڑوں پہ ہمارا ہے گزارا, اب آپ کی باری ہے. گو بد ہوں, گناہگار ہوں, بدکار برا ہوں, جیسا بھی ہوں سرکار تمہارا ہوں تمہارا. جیسا بھی ہوں سرکار تمہارا ہوں تمہارا. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہاں تو یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. خانپور والے آگے نکلتے ہوئے, عطار آباد دوسرے نمبر پر ہے اور حب والے تیسرے نمبر پر ہیں, مگر ابھی سیگمنٹ باقی ہے. اب آپ کی باری ہے. کون شعر سنائے گا؟ سبحان اللہ. بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی. اس کو پورا کیجیے. بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی. جناب اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے جناب. بہت پیارا شعر ہے یہ, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے غوث پاک کی منقبت میں یہ شعر لکھا. غوث پاک کی منقبت ہی کی بات ہو رہی ہے تو بڑا خوبصورت شعر ہے. کون سنائے گا؟ ایک ہی شعر میں شیر اور کتے دونوں کا ذکر کیا اور کمال کی بات کی ہے. جی آئیے سنائیے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا سبحان اللہ. تیرا. جواب درست دے دیا ہے. اتنے مدینہ اور مبارک پانیوں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. 2 سیگمنٹس کمپلیٹ ہوئے. اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ نہ جان کس کی عید ہے وصال کی امید ہے, نہ جان کس کی عید ہے. 12 نمبر ہیں عطار آباد والوں کے, 8 نمبر ہیں حب چوکی والوں کے, اور 15 نمبر ہیں خانپور والوں کے. چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قریب ہے جناب 2 سوالات ہوں گے تینوں ٹیموں سے. قرآنی معلومات مدنی چینل کے ناظرین, بڑا شاندار سیگمنٹ ہے جس میں قرآن پاک کے بارے میں پیاری پیاری معلومات حاصل ہوتی ہیں. اس سیگمنٹ میں 2 کام کرنے ہیں. ایک تو سیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا کچھ موجود ہے, دوسرا اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے پہلے پتا کیوں نہیں تھا, رب کا کلام کے بارے میں کتنا جانتا ہوں, میری معلومات اتنی کم کیوں ہیں. جھنجھوڑیے اپنے آپ کو اور قرآن سے دوستی کیجئے. قرآن پڑھیے, سمجھیے. الحمدللہ تفسیر صراط الجنان اب تو اپلیکیشن میں بھی آ گئی ہے, ڈاؤن لوڈ بھی ہم کر سکتے ہیں, خرید بھی سکتے ہیں. تو کیوں نہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں اور اس کو حاصل کریں. جناب پہلا سوال خانپور والوں سے, قوم عاد کی ہدایت کے لیے کون سے پیغمبر کو بھیجا گیا؟ حضرت ہود علیہ السلام. دوبارہ کہیں گے. حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. جواب درست دے دیا ہے. حب والوں سے سوال ہے, قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں. آسان سوال آ گیا ہے. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی شفافیت اور مطلب قرآن پاک کی شفافیت اور اس کے مقبول ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. آپ نے شاید مفہومی جواب دیا ہے. یہاں لکھا ہے قرآن پاک کی صداقت, حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبے سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے. کیا ان کے جواب کو درست مانا جائے گا؟ آپ کو 1 نمبر ہم دے رہے ہیں جناب. خانپور والوں کی باری ہے. اصحاب کہف کی تعداد بتائیں. 7, 8واں ان کا کتا. اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا. جواب درست دے دیا ہے. اصحاب کہف کس بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے؟
बादशाह दकियानुस। क्या नाम था? दकियानुस। नहीं जनाब, असहाबे कहफ बादशाह बैदरोस के दौर में पैदा हुए, जो एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह था। अब बताएंगे असहाबे कहफ किस बादशाह के जुल्मों जबर से परेशान होकर गार में पनाह गुज़ी हुए। वो पैदा होने का सवाल था और अब ये जुल्मों सितम से परेशान होने वालों का सवाल है। दकियानुस बादशाह के जुल्म सितम से, जी, असहाबे कहफ दकियानूस बादशाह के जुल्मों जबर से परेशान होकर गार में पनाह गुज़ी हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दकियानूस जो कि हजारों साल पुराने एक बादशाह का नाम है, तो जो पुरानी बातें करता है लोग कहते हैं यार ये दकियानूसी बातें करता है, तो ये बादशाह का नाम था। असहाबे कहफ पर बड़ा जुल्म सितम किया और उससे परेशान होकर आप पहाड़ में गए। ये वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरी ऑफ कुरान है। क्या आपको मालूम है इनके साथ क्या हुआ था? ये कितने कितने सालों तक ये गार में सोते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदनी चैनल ने इस वाक़े को कई अंदाज से बयान किया है। बहुत सारे प्यारे प्यारे सेगमेंट्स हमारे यहाँ चलते रहते हैं। एक सिलसिला है एक किस्सा है कुरान से। अगर आपने अभी तक उस सिलसिले को नहीं देखा, आप उसे यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं और वहाँ पर ये पूरा वाक़या असहाबे कहफ का मौजूद है। और एक और खूबसूरत बात आपको बताऊं कि आपकी दावत इस्लामी ने, आपके मदनी चैनल ने असहाबे कहफ के उस गार को भी रिकॉर्ड किया है। उस गार में जाकर हमने ये पूरा वाक़या बयान किया है। तो शायद ये बिल्कुल नई चीज़ होगी आपके लिए अगर अभी तक आपने ये वाक़या नहीं सुना, नहीं देखा। यूसुफ भाई कुछ दिखा भी रहे हैं। जी, ये माशाल्लाह मेमोरी कार्ड दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना ने एक किस्सा है कुरान से के नाम से जारी किया है। इसमें तकरीबन 30 किस्तों पर मुश्तमिल ये मेमोरी कार्ड है। जिस किस्से का, जिस सेगमेंट का, जिस सिलसिले का अब्दुल हबीब भाई ने तारुफ करवाया, एक किस्सा है कुरान से, इसमें आप देख सकेंगे 30 किस्तों पर मुश्तमिल ये मेमोरी कार्ड दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना से 500 रुपए हदिये पर तलब किया जा सकता है। माशाअल्लाह। मदनी चल के नाज़रीन, चलते हैं एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जानिब। सेगमेंट कुरानी मालूमात भी कंप्लीट हुआ। जी, जनाब 15 नंबर हैं अत्ताराबाद जैकबाबाद, हब चौकी वालों के 10 नंबर हैं और खानपुर वालों के 19 नंबर हैं जनाब। अब चलेंगे हम अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फैजाने मुस्तफ़ा। न जाने कौन खुश नसीब सैब के करीब है। खानपुर वाले आगे चल रहे हैं। अगर अत्ताराबाद वालों को आगे आना है तो कुछ मजीद जज्बा दिखाना होगा। सवाल है खानपुर वालों से, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गोश यानी कान मुबारक के मुताल्लिक कुछ बताइए। हाय हाय, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक कामिल थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हर दो गोश यानी कान मुबारक कामिल थे, अकमल थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह। बताइए नबी पाक की कुव्वत समात कैसी थी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की समात मुबारक ये थी कि दूर और नज़दीक आवाज़ बराबर सुना करते थे। दूर और नजदीक की आवाजें यकसा सुना करते थे, इक्वल सुना करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अब बारी है जनाब अत्ताराबाद वालों की। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानी आंखें कैसी थी? हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नूरानी आँखें बड़ी बड़ी और सरमुखी थीं, यानी कि बग़ैर सुरमा डाले ऐसा महसूस होती थी जैसा कि आप अलैहिस्सलाम ने सुरमा मुबारक लगाया हुआ है। और आप अलैहिस्सलाम की पुतली यानी कि आँख की जो पुतली थी वो बिल्कुल जो है सियाह थी और उनकी सफ़ेदी बिल्कुल ज़्यादा सफ़ेद थी और उसके दरमियान में सुर्ख डोरे थे। हाय हाय हाय, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की नूरानी आँखें बड़ी बड़ी और कुदरती तौर पर सुरमगी थी, यानी सुरमा ना भी लगाएं तो ऐसा लगता था कि सुरमा लगाया हुआ है। पलकें घनी और दराज थी,
جو پتلی ہے آنکھوں کی وہ سیاہی میں خوب سیاہ تھی اور جو سفیدی ہے وہ خوب سفید تھی، بلکہ اس میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے. کیا خوبصورت پیاری آنکھیں. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. خانپور والوں کی باری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کس عمر میں فرمایا؟ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا شعر بعد میں سنیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کیسا تھا؟ چہرہ انور کیسا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا، سرخ تھا، پرگوش تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جمال الہی کا آئینہ، نہایت ہی خوبصورت، پرگوشت اور کسی قدر گولائی میں تھا. آپ کو 1 نمبر دے رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہیں. سبحان اللہ. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، قاف کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی آنکھوں کی بصارت یعنی دیکھنے کی قوت کیسی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی بصارت بھی معجزانہ تھی، کیونکہ وہ آگے پیچھے اوپر نیچے اندھیرے اور روشنی میں یکساں دیکھا کرتے تھے. ہائے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں ایکول میرے آقا دیکھ لیا کرتے. یہ نبی پاک کی معجزانہ شان تھی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب. آئیے اب دیکھیں گے فیضان مصطفیٰ سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر آج گفتگو ہوئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق اور مزید جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 875 تقریباً صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ ضرور طلب کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مزید جانیے. اچھا، اس کتاب میں یوسف بھائی ماشاءاللہ جہاں نبی پاک کی سیرت کے بارے میں ایک پورا چیپٹر ہے شمائل مصطفیٰ. پیارے آقا کے جسم کے مبارک جو اعضاء ہیں، جہاں آپ نے سوالات سنے تو بڑے پیارے انداز میں اس میں تذکرہ ہے. تو ضرور اس کتاب کو حاصل کیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ محبت رسول میں مزید اضافہ ہوگا. اب اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ دیکھیں، کیوں نہ چلے اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک سیگمنٹ بھی کرنا ہے. تلاش کیجئے. تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ اپنے ٹوکن سنبھال لیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے اسلامی بھائی ہمارے پاس یہاں پر منچ پر آتے ہیں. ذرا ان کے ٹوکنز بھی ہم دیکھتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں دکھائیے جناب. 4 سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جیکب آباد اتار آباد 19 نمبر ہیں، ہب چوکی کے 13 ہیں اور خانپور والوں کے 23 نمبر ہیں. 4 نمبر سے خانپور والے آگے ہیں اور ہب والوں کو اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو بہت زیادہ سٹرگل اور بہت کوشش کرنی ہوگی. اب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاش کیجئے.
अकल जो इसके साथ है अकल वो भी फकीर। पहले मदनी मुन्नों में से देखते हैं कौन आ रहा है। 2 7 5 9। अरे वाह, बहुत खुश हो गए, खुसूसी इस्लामी मदनी मुन्ने आ गए भाई। दिखाएं भाई, दिखाएं। वाह भाई वाह, बहुत शौक से देख रहे थे कि शायद इनका निकल आया कि नहीं। 2 7 5 9, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें चलें, अब बड़े 3 इस्लामी भाई। चले, मेरा ख्याल है एक और मदनी मुन्ना बुला लेते हैं, क्योंकि खुसूसी में हमें एक बुलाना होता है, तो वो आ ही गए, खुद ही आ गए। 2 5 9 और 3। चले, जब आ जाए भाई माशाल्लाह। अच्छा, ये बच्चों के हो गए, अब 3 बड़े आएंगे इंशाल्लाह। बताइए भाई, शफीक भाई देख लें। 2 5 9 3। 2 9 3 4 है कोई? आ जाए भाई, आ जाए माशाल्लाह। 2 9 3 4। दूसरा टोकन नंबर है 2 8 4 4। 2 8। अच्छा, खुसूसी है, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, आज तो खुसूसी हैं। चले भाई, अब इनके नसीब में माशाल्लाह। देखें टोकन, देखें 2 8 4 4। अच्छा, अब मेरा ख्याल है ये अब 5वां टोकन आ गया फाइनल। 2 8 6 5। आ जाए भाई। जी चलें जनाब, आइए तलाश कीजिए, सेगमेंट शुरू होगा। अब यहाँ आ जाए, अब यहाँ आ जाए। आप दोनों से कहना है कि गौर से इसको देखना है, ठीक है? फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ओके? चले जनाब, दिखाइए अब ये बॉक्सेस के उसके अंदर क्या है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गौर से देखिए, टाइम थोड़ा है, समझ जाइए, याद कर लीजिए कौन सी चीज कहाँ है। चले जनाब, पहला सवाल करते हैं हमारे वहाँ के इस्लामी भाई से। जरा इनसे पूछिए जनाब कि मकाम इब्राहिम कहाँ है, वो जगह जहाँ उम्र तवाफ के बाद लोग 2 रकत नफल पढ़ते हैं। जी, इनसे पूछेंगे पहले कौन से नंबर दिखाएं। नंबर 4 मकाम इब्राहिम, इनका कहना है नंबर 4 पे है। क्या नंबर 4 पे है? नहीं जनाब, ये हतीम है। यहाँ भी कोई चला जाए, इस हतीम की खूबी बता दूं कि कोई हतीम के अंदर भी चला जाए तो ये वही है, यानी वो काबे के अंदर गया है। सुभान अल्लाह। जी, दूसरे इस्लामी भाई, इनसे कैसे पूछेंगे? इनको जरा पूछे, ये पूछे कि मकाम इब्राहिम कहाँ है। मकाम इब्राहिम कहाँ है? 7 नंबर। खुसूसी इस्लामी भाई ने इशारे से बताया है कि 7 नंबर पर मकाम इब्राहिम है। नहीं जनाब, ये तो जबल ओहद है, पहाड़ है। चले तीसरे इस्लामी में बताएं, मकाम इब्राहिम कहाँ है? 2 नंबर। बता रहे हैं 2 नंबर पर मकाम इब्राहिम है। नहीं, ये तो चटाई है। चले जनाब, अब छोटे मदनी मुन्ने बताएं। नौ 9 ये बता रहे हैं 9 नंबर पर मकाम इब्राहिम 9 नंबर पर है। जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनको अपने वालिदैन के साथ मक्के की हाजिरी भी अता फरमाए और मकाम इब्राहिम भी देखना नसीब फरमाए। बहुत खुश है भाई। चले अब आपकी बारी है, आप बताएं कि सुरमा कहां पर है? 12 नंबर। 12 नंबर पर है जनाब। अगर सुरमा ये सही बता दें तो इनको सुरमा ही दे दें आज मदीने का, अगर है हमारे पास तो। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। बेसिकली ये सुरमा नहीं है, सुरमा दानी है, लेकिन जवाब आपका दुरुस्त है। ये आपको इस्मत सुरमा लगाना सुन्नत है, और ये मदीने पाक का आपको बड़ा बेहतरीन इस्मत सुरमा जो है वो तोहफे में दिया जा रहा है माशाल्लाह। और मुबारक पानी का मजमुआ भी। मदनी मुन्ने को माशाल्लाह
پھر تحفے دیے جا رہے ہیں. خوش ہیں ماشاءاللہ, بہت خوش ہیں بھائی, بڑے خوش ہیں. چلے جناب, یہ بھی رکھیے. بہت سارے انہوں نے تحفے جمع کر لیے ہیں. باقی سب کو بھی آپ کی آمد کا شکریہ. آپ کو مبارک پانی کا مجموعہ دیا جائے گا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. تشریف رکھیں, اپنی جگہ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ, مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین, اب یہ 4 راؤنڈ کمپلیٹ ہوئے ہیں. اسکور بورڈ دیکھ چکے ہیں. آئیے تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف رکھیں گے. فکر مدینہ ہوگی, ہم نعت شریف بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لینی ہے. آپ کے کچھ تاثرات بھی سنائیں گے. ویڈیو کالز بھی ہمیں کر سکتے ہیں. وقت مناسب پر آپ کی ویڈیو کالز بھی شامل کی جائیں گی انشاءاللہ. جی جناب, پہلے معذرت خواہ ہوں, پہلے تشریف رکھیں گے. ہمارے 2 سیگمنٹ تو رہ گئے. ایک بات توجہ کے ساتھ. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج کا موضوع ہے سٹوری ٹیلنگ, کہانی سنانا. سٹوری ٹیلنگ از the oldest form of education. کسی بھی بات کو کہانی کی صورت میں سنانا, سمجھانا, یہ ایک پرانا اور انتہائی دلچسپ طریقہ ہے. The most effective way is to read aloud. اور بہترین انداز یہ ہے کہ کہانی اونچی آواز میں سنائی جائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کے 1 یا 2 صفحات پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ ٹرکی ووکیبلری, ڈیفیکلٹ تھیم, الفاظ مشکل تھے یا جملے سمجھ میں نہیں آئے. And sometimes for a child, a book is like a closed door or a suitcase which will open only when the right code or key is applied. ایک بچے کے لیے کوئی کتاب ایک سوٹ کیس یا بند کمرے کی طرح ہوتی ہے جو صرف اسی وقت کھلے گا جب اس کو ٹھیک چابی لگے گی یا کوڈ لگایا جائے گا. اور جب ماں باپ یا استاد اپنے بچوں کو اونچی آواز میں کچھ پڑھ کر سناتے ہیں تو ڈی کوڈنگ کا کام وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. مشکل الفاظ کو بچے کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور بچہ بغیر کسی کوشش کے کہانی کے اندر پہنچ جاتا ہے. Moral of the story may have more impact. کہانی کا سبق زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس سے بچے کی سننے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. It enhances the listening skills. جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب زیادہ تر وقت موبائل فون اور ٹیبلٹ کے ساتھ گزر رہا ہے, کہانی سنانے سے بچے اور والدین کے درمیان ایک بانڈ پیدا ہوتا ہے. اور کیا ہی خوبصورت انداز ہے میرے امیر اہل سنت کا. آپ کی تصانیف, رسائل, ان کے نام ہی اتنے دلچسپ ہیں اور انداز تحریر اتنا عام فہم کہ ایک ایک لفظ پڑھنے والے کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ منتھلی میگزین آف دعوت اسلامی, اس میں اسلامی مہینوں کی حساب سے بہت زبردست اور دلچسپ معلومات ہوتی ہیں. آپ یہ کتب دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی فرما سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس طرح آپ نے سنا کہ جو سٹوریز ہوتی ہیں, جو کہانیاں ہوتی ہیں, واقعات ہوتے ہیں, وہ دل پر اثر بھی کرتے ہیں اور بندہ اس سے سیکھتا بھی بڑے اچھے انداز میں. آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت کے جو کتابیں ہیں, جو رسائل ہیں, الحمدللہ اس میں اسٹارٹ میں ہی کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے ہم سب کی توجہ گویا اس رسالے اور اس کتاب کی طرف ہو جاتی ہے اور پھر بات سمجھ آتی ہے. بالکل اسی طرح مبلغین دعوت اسلامی بھی عموماً جو بیان کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایمان افروز واقعہ, سبق آموز واقعہ ضرور سنایا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ انداز تو قرآن پاک کا انداز ہے. قرآن پاک میں کتنے سارے واقعات ہیں. ایک کتاب بڑی خوبصورت ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, عجائب القرآن و غرائب القرآن. اس کتاب کو حاصل کیجئے, مکتبۃ المدینہ سے پڑھیے, پتہ تو چلے کہ قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں. اتنے امیزنگ, اتنے جس کو کہیں کہ دلچسپ واقعات ہیں کہ پڑھیں تو پڑھتے چلے جائیں. اور علماء نے کمال یہ کیا کہ کتاب بھی لکھی, واقعات بھی لکھے, ساتھ اس واقعے سے سبق کیا ملا وہ بھی لکھا. اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث پر مشتمل اولیاء کرام کے واقعات بھی سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں. العلم نور, العلم نور, العلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب مل کر نماز کی شرائط اور فرائض سیکھنے کی
کوشش کریں گے انشاءاللہ عز وجل. ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں. اگر مجھ سے اشاروں کے درمیان کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے بتاؤ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں 5 بار روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گا؟ عرض کی گئی کہ نہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ عز و جل نمازوں کے سبب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. اب میں آپ سب کو نماز کی 6 شرائط بیان کرتا ہوں. نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، 5ویں شرط نیت اور 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں نماز کی ان 6 شرائط کی تفصیل تفصیل بیان کرتا ہوں. نمبر 1 طہارت، یعنی نمازی کا بدن یہ پاک ہونا. نمبر 2 لباس کا یہ پاک ہونا. اور نمبر 3 جس جگہ نماز پڑھنی ہے یعنی اس زمین کا بھی پاک ہونا. یہ تینوں ملا کر طہارت کمپلیٹ ہوئی. ایک شرط. دوسری شرط ستر عورت، یعنی ناف سے لے کر ناف بھی شامل ہے اور گھٹنوں سمیت اس پورے حصے کو مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے. یہ ستر عورت ہے. یہ دوسری شرط ہو گئی. دوسری شرط. اچھا، تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. یاد رہے قبلے سے ہٹ کر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرط ہے. اب آئیے چوتھی شرط. وہ کیا ہے؟ وقت. یعنی جب بھی نماز پڑھیں تو اس کا وقت بھی موجود ہو. وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اچھا، پھر 5ویں شرط کیا ہے؟ وہ ہے نیت. دل میں پکا ارادہ ہو، یہ ضروری ہے اور یہ نماز کی نیت 5ویں شرط. اچھا، 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اکبر کہنا. اب نماز کے 7 فرائض بیان کرتا ہوں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قاعدہ آخیرہ اور نمبر 7 خروج بسنعہ یعنی سلام پھیرنا. ماشاءاللہ. تو یاد غور سے سنا آپ نے، ٹھیک ہے. اب دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہم سب کو نماز کے شرائط اور فرائض سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. اب میرا آپ تمام خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بتائیے نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. چلیں مدری چل کے ناظرین، یہ سوال ویسے آپ سے بھی ہے. آپ نے کیا سنا ہے؟ کوانٹٹی کتنی شرائط ہیں؟ جی ہاں ٹھیک ہے. طہارت، اچھی تو تفصیل بھی بتا رہے ہیں. استقبال قبلہ، ہاں. نیت، ٹھیک ہے. ہاں. 5ویں، ٹھیک ہے. 6ٹھی. اچھا میں
اچھا تکبیر تحریمہ. اچھا میں نے کوانٹٹی پوچھی تھی, کوانٹٹی کتنی ہے, تعداد کتنی ہے؟ 6. نماز کی 6 شرائط ہیں, ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے تحفہ دے بھائی, ان کو کیا خوبصورت تحفہ دے رہے ہیں باپو, بڑا پیارا عطر مدینہ ہے آج تو. پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا, اگر کیمرہ دکھائے ماشاءاللہ. چلیں جناب, اور مبارک. اچھا ایک اور کوسچن, ٹھیک ہے. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ فرائض کی تعداد بتائیں بھائی. ہاں ہاتھ اٹھائیں, پہلے ہاتھ اٹھائیں. چلیں کون بتائے گا؟ ان کو بھی عطر دے بھائی خوبصورت. چلیں ماشاءاللہ. خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے باپو. خصوصی اسلامی بھائی جی, نماز کے فرائض جو ہیں وہ 7 ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ, مبارک ہو. اچھا آج ایک نعرہ بھی لگا رہا ہے, پہلے دہرائی نہ کر لیں. ہم نے اپنا مدنی مقصد دہرایا تھا, یاد ہے کہ نہیں؟ چلے دوبارہ سارے تیار ہو جائیں. مجھے, میرے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. چلے یہ تو ہو گیا. اب ایک اور نعرہ آج سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اس طرح ہاتھ کریں گے اور یہ کان کے قریب لے جا کر, ٹھیک ہے. یہ ہے غیبت کا اشارہ. غیبت کہیں, غیبت کے خلاف غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. دوبارہ, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. جناب آج کا شعر بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, بڑا پیارا دعائیہ شعر ہے, سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت, میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ نعت شریف بھی پڑھیں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے, فکر مدینہ بھی کریں گے. تینوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا. اپنے اپنے فکر مدینہ کے رسالے نکال لیجئے یا اپلیکیشن آن کر لیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی نیتیں کی؟ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی. اذان و اقامت کا جواب دیا. کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا. گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ, نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ, مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا. سلام اور چھینک کا جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی.
2 درس دیے یا سنے؟ کیا مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا؟ مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب یا فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے؟ کیا فکر مدینہ کی؟ صلاۃ التوبہ پڑھی؟ سوتے ہوئے چٹائی اور سنت بخش سرہانے رکھا؟ سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے؟ تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی؟ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی؟ کنز الایمان شریف سے 3 آیت وہاں ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی؟ انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات یا مدنی قافلوں کی ترغیب دلائی؟ 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے؟ کیا اپنے نگرانوں کی اطاعت کی؟ چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی؟ غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی؟ پردے میں پردہ کیا؟ غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا؟ ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں؟ نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا؟ فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے؟ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا؟ تہمت، گالی گلوچ سے بچے؟ دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی؟ کیا صدائے مدینہ لگائی؟ راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی؟ دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے؟ کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی؟ اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا؟ مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی؟ یکساں تعلقات رکھے؟ نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی؟ عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو؟ زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی؟ بیان، مدنی مذاکرہ یا 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا؟ مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا سے بچے؟ ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی؟ کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا؟ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، صلو علیہ پڑھیے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا جی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا
चादर पे बुला लिया, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लो अलैहि सल्लो अलैहि व आलिहि। वो खुदा नहीं बाखुदा नहीं, वो खुदा नहीं बाखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, वो है क्या मगर वो है। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह ले ही सब कुछ उनके सना की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुबह पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का कहूँ तुझे। वो खुदा नहीं बाखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। सल्लो व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। तुझे ऐ मुनव्वर बेनवा दर शाह से चाहिए और क्या। तुझे ऐ मुनव्वर बेनवा दर शाह से चाहिए और क्या। जो नसीब हो कभी सामना, जो नसीब हो कभी सामना, जो नसीब हो कभी सामना, तो बड़े नसीब
मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपको एक ऐसा बदरी गुलदस्ता, तशहीरी बदरी गुलदस्ता प्रोबो दिखाना है। एक ऐसी एप्लीकेशन जो पिछले दिनों हमने आपको दिखाई कि जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें तो घर बैठे सवालात के जवाबात आप खुद भी दे सकते हैं, यानी अपने साथ खुद भी ज़हनी आजमाइश कर सकते हैं। और हमें बहुत सारे नाज़रीन ये कहते हैं कि अगर हमें पुराने सिलसिले देखने हों तो हम कैसे देखें। आपकी दावत इस्लामी की IT मजलिस ने आपके लिए एक शानदार मालूमात का, इल्म दीन का ख़जाना एक एप्लीकेशन की सूरत में तैयार किया है। वो क्या है, आइए देखते हैं। दौर जदीद को मद्देनज़र रखते हुए दावत इस्लामी की मजलिस IT की एक और उम्दा काविश मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4, 5, 6, 7, 8 और अब सीज़न 9 के सिलसिले भी अपलोड किए जा रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की सूरत में इस्लामी मालूमात का ख़जाना अब आपके हाथ में। आज ही अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं और ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जनाब, ये एक ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन अलग है, ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन अलग है। क्विज़ एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो सवालात के जवाबात देंगे, नंबर्स भी आप खुद हासिल करेंगे। और एक ज़हनी आजमाइश के नाम से जो एप्लीकेशन है वो पिछले तमाम सिलसिलों को उसमें शामिल किया गया है। आप पुराने सिलसिले भी देख सकते हैं, क्योंकि ज़हनी आजमाइश सीज़न 9 जब ख़त्म होगा तो 10 के लिए बड़ा इंतज़ार होगा। आपके पास अगर ये 9 सिलसिले आपके मोबाइल में डाउनलोड होंगे तो आप जब चाहेंगे उन्हें देख सकेंगे और उससे बरकतें लूट सकेंगे। आइए कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई, मीर सईद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ ओमान के शहर खसब से। माशाल्लाह आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बेशक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो कुछ नेकियां इशारों से करने के लिए हमें भी सिखाई जाती हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा है और आपके सिखाने से सीखने का जज्बा भी बढ़ता है। इससे यकीनन खुसूसी इस्लामी भाइयों की दिलजोई और उनमें नेकी की दावत आम करना और उनकी बात समझने समझाने में बहुत मदद मिल सकती है। जिस तरह पिछली दफ़ा आपने अपना मदनी मकसद हमें याद कराया और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोशिश की करने की, उसकी वीडियो बना के मैंने बाबुल मदीना में अपने घर वालों को भी भेजी। तो उनके लिए मैंने ये सवाल भी भेजा कि अगर वो इसका जवाब दे देते हैं तो फिर मैंने इनाम की भी तरकीब रखी, सिर्फ इसी नीयत से कि उनके अंदर भी ये इशारों की ज़बान सीखने का जज्बा बढ़े और नेकी की दावत आम करने की वो भी कोशिश करें। माशाअल्लाह, चले ये बहुत अच्छी बात हुई कि आपने अपने घर वालों को भी एक नेकी की दावत दी। इसी तरह चराग से चराग जलेंगे, ये चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। यही नीयत थी कि आपके अंदर भी जज्बा बेदार किया जाए। और सबसे बड़ी बात, इस ज़बान को सीखने के साथ, देखने के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे और आपको ज़बान अता की है। कितना मुश्किल है इशारों में अपनी बात किसी को समझाना। इस ज़बान का शुक्र अदा करें, हर नेमत का शुक्र अदा करें और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएं। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। मोहम्मद आतिफ अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज़ कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा जा रहा है माशाअल्लाह ज़वजल। अल्लाह ताला इसे नज़र बद से बचाए माशाअल्लाह ज़वजल। बहुत सारा इल्म दीन हासिल करने को मिलता है और घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जुल हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। अल्लाह ताला इसको खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, आपकी दुआओं का। अगली कॉल शामिल करते हैं। मोहम्मद शहजाद अत्तारी जियाकोट से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, ज़हनी आज़माइश सिलसिले की क्या बात है माशाअल्लाह। इल्म दीन की जो तड़प, इल्म दीन की जो कोशिश, सवाल के ज़रिए फिर जवाब के ज़रिए फिर जो कोशिश दिखाई देती है और माशाअल्लाह फिर हाज़रीन और फिर नाज़रीन की देखने की दिलचस्पी, माशाअल्लाह क्या बात है। वाकई ज़हनी आज़माइश सिलसिले से हमें वो इल्म दीन मिलता है, सीखने को और सुनने को मिलता है कि जो मैं कहता हूँ कि कई किताबों के मुतालिया या कई दिनों की कोशिशों के बाद आप हासिल कर सकते हैं माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी को सलामत रखे और अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे कि जिनके ज़रिए हमें ये मदनी सोच मिली है कि हमें इल्म दीन सीखना है और दूसरों को सिखाना है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। एक और कॉल शामिल करते हैं।
मैं डॉक्टर मुझे कर रहा हूँ सऊदी अरब से मक्का शरीफ से। तो ये आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश सीज़न 9 हम देख रहे थे, फैमिली के साथ बड़ा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और इसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीजें कुछ सुनने को मिली और समझ को मिली जो उससे पहले ना बोले थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मदी चैनल का और दुआ अल्लाह ताला से मज़ीद तरक्कियां बरकत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत शुक्रिया दुआओं का। आखिरी कॉल शामिल करते हैं, फिर कुछ वीडियो कॉल्स हैं वो भी शामिल करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं उस्ताद मोहम्मद से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ज़हनी आज़माइश ये बहुत अच्छा सिलसिला है, इसमें बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिली जो पहले हमें नहीं आती थी। जनाब बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। आइए कुछ वीडियो कॉल्स हैं सिलसिले में, वो भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हबीब भाई, मेरा नाम है मिल्हान एंड आई वुड लाइक टू you to carry it on in sign language. I go to do the Madni Maksand in sign language. Okay. मुझे अपनी और सारे दुनिया की लोगों की इस्लाम फंस गई है। इस्लाम कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जनाब, मदनी मुन्ने ने कोशिश तो की कबस कब, देखे ये भी अच्छी बात है। चलें अगली वीडियो कॉल शामिल करें। मेरा नाम मोहम्मद नुमान अत्तारी है, मैं डेरा गाजी खान से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुझे ज़हनी आज़माइश की टीम की तरफ से मदनी तोहफा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक ज़हनी आज़माइश की पूरी टीम को और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी को मदीने की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए और उनके सदके से हमें भी मीठा मदीना दिखाए। मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि आप भी ये मीठा मीठा प्यारा प्यारा सिलसिला ज़हनी आज़माइश देखा करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल करम से इस सिलसिले को देखने से बहुत कुछ इनमें दीन सीखने को मिलता है। और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी से मेरी मदनी इल्तिजा है कि आप मेरी वालदा की सेहत याबी के लिए दुआ करें। अल्लाह आपकी वालदा को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह करीम आपकी वालदा को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। मदनी चैनल के सिलसिलों में जो इनामात निकलते हैं बजरिया कोरियर उनको भेजे जाते हैं इस्लामी भाइयों को। ये माशाल्लाह डेरा गाजी खान में तोहफा पहुंचा और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, आपने देखा। चलिए जनाब तासुरात बताएंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर मुशाहिद रजवी है मालीगांव हिंद से, वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह ज़हनी आज़माइश सीज़न 9 बड़े अहसन तरीके से चल रहा है। आज सीरत तैयबा के हवाले से मालूमात अफजा बातें हुई। यकीनन ये सिलसिला इल्म फ़न का ख़ज़ीना है और आज मोहतरम असद अत्तारी साहब के बिलखुसूस लबो लहजे में नातिया अशार और कलाम रज़ा सुन के बहुत लुत्फ़ आ रहा है। अब्दुल हबीब भाई आपसे अर्ज़ है कि अशफाक मदनी को भी कभी सिलसिले में मदऊ करें इंशाअल्लाह। चलें जनाब, मालीगांव आपकी तरफ से दावत भी आ गई है। अशफाक भाई को हम भी दावत पेश करते हैं कि ज़रूर हमारे सिलसिले में तशरीफ़ लाएं। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का और आपके मैसेज का। उस्मान अत्तारी भाई हैं, वो आपसे गुजारिश करते हैं कि अब्दुल हबीब भाई ये सिलसिला 2 घंटे का होता है, बराहे करम इसका दौरानिया बढ़ाकर 3 घंटे कर दीजिए। क्या बात है, मदनी मशवरे के भी कुछ पैसे वैसे होने चाहिए। इधर 2 घंटे के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी चीज़ को जब बहुत प्रोलॉन्ग किया जाता है, लंबा करते हैं, तो वो मैं उसको किस ज़बान में ड्रैग हो जाता है। यानी वो ऐसा ना हो कि वो आप बोरियत का शिकार हो जाएं, यकसानियत का शिकार हो जाएं, कदर खो देता है रोज़ रोज़ का आना जाना। तो मुख्तसर हो, पुर असर हो, 2 घंटे भी बड़ी बात होती है। और फिर हम ये भी चाहते हैं कि मदनी मुन्ने वक्त पर सो जाएँ। हमें तो ये भी डिमांड है कि जनाब आप 11 बजे तक चलाते हैं, हमारे बच्चे जब तक ज़हनी आज़माइश ख़त्म नहीं होता तो वो सोते नहीं हैं। तो बहरहाल मदनी मुन्नों को भी सो जाना चाहिए। जब ये रिपीट हुआ करे दोपहर को तो उसमें देख लिया करें। बहरहाल आपकी मोहब्बत ही है जब आप फरमा रहे हैं कि 3 घंटे का होना चाहिए। हमने एप्लीकेशन दे दी है, आप सारी रात देखते रहें दूसरे सिलसिले इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। कार भाई हैं, वो कहते हैं कि सिलसिला ज़हनी आज़माइश का सेगमेंट कुछ नेकिया इशारों में बहुत अच्छा है। और एक इस्लामी बहनें कहती हैं सलामती हो सिलसिला ज़हनी आज़माइश के तमाम मजलिस पर माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। ख्वाजा वक़ार भाई हैं, कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।
आमीन बिजाहिन नबी अमीन। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मुझे आज बहुत खुशी ये हुई कि हमारी मजलिस को बहुत सारी दुआएं मिली, मदीने शरीफ की भी दुआएं मिली और बड़ी प्यारी सलामती की दुआएं मिली। ज़रूर इन सब के लिए दुआ करें जो ये सिलसिला सजाते हैं, जो पीछे तैयारी करते हैं। बहुत ज़्यादा होमवर्क है इस सिलसिले में। मैं तो कहते ना आकर बैठ कर सवाल कर लेना, लेकिन इसके पीछे वाकई एक बड़ी काविश है, चाहे वो डायरेक्टर हों, हमारे एडिटर इस्लामी भाई हों, हमारे कैमरा मैन हों, और हमारी जो मजलिस है जो सवाल तैयार करती है, इसके बाद तफ्तीश की जाती है, फिर ये स्कोरिंग की जाती है, यानी राइट टाइम बहुत सारी चीज़, तोहफे तैयार हो रहे हैं और फिर ये माशा तबरुकात आप तक भिजवाए जा रहे हैं। जब कईयों के नाम नहीं ले सका, अल्लाह जानता है कि किन किन ने कोशिशें की हैं, तो ये सब की कोशिशों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपके तासुरात, आपकी कॉल्स का। सब टीमें अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। वक्त अब देखना ये है कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है और फिर मामले को लेकर आगे चलेंगे। स्कोर बोर्ड अकल जो इसके साथ है, अकल वही फतीन है। 19 नंबर है अत्ताराबाद वालों के, 13 नंबर है हब चौकी वालों के और 23 नंबर है खानपुर वालों के। खानपुर वाले आगे हैं, क्या ये आगे ही रहेंगे या कुछ मामला तब्दील हो सकता है? आइए जनाब, अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। उसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल। आप इधर चले जाएंगे, खानपुर वाले इधर चले जाएं, हब वाले आ जाएं अत्ताराबाद, अत्ताराबाद वाले खानपुर चले जाएं। जनाब अपना अपना सूबा तब्दील कर लें बगैर टिकट से, खड़े हो जाएंगे अपनी सीट्स पर और माइक भी एडजस्ट कर लें। सेकंड लास्ट सेगमेंट है, इसके बाद आखिरी सेगमेंट है मदनी कसौटी। सफर है मगर अकेले में एक एक सवाल सबसे पूछा जाएगा और वो एक ही सवाल आपके लिए बड़ा अहम है, क्योंकि गलती मत कीजिएगा। बीच में आएंगे जी, खड़े हो जाएंगे। पहले बारी है खानपुर वालों की। नंबर दिखाए जाए स्क्रीन पर। 9 नंबर में से कोई एक नंबर पसंद करना है जी। 5 नंबर बताइए, 5 नंबर के पीछे क्या सवाल है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु का सजदे के बारे में क्या अमल था? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु बगैर चटाई मुसल्ले वगैरह के सिर्फ जमीन पर ही सजदा फरमाते, हमेशा जमीन पर ही सजदा करते, सजदे की जगह मुसल्ला वगैरह ना बिछाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे जनाब। नंबर 2। नंबर 2। अगर कोई तिजारत की मसरूफियत की वजह से नमाज छोड़ेगा तो उसे कयामत के दिन किसके साथ उठाया जाएगा? उबई बिन खल्फ। मक्का मुकर्रमा के बहुत बड़े गैर मुस्लिम ताजिर उबई बिन खल्फ के साथ उठाया जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अत्ताराबाद वालों की बारी है। नंबर 7। नंबर 7। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कितने सहीफे और आसमानी किताबें नाजिल फरमाई? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यूँ तो बहुत से सहीफे और आसमानी किताबें नाजिल फरमाई हैं, लेकिन वो रिवायतों में 100 के बारे में बताया गया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने नबियों पर जो सहीफे और आसमानी किताबें नाजिल फरमाई उनकी यकीनी तादाद बयान करना मुमकिन नहीं, अलबत्ता एक रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद तकरीबन 100 है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीनों इस्लामी भाइयों ने जवाब अपना अपना दुरुस्त दिया। अब खानपुर वालों की फिर बारी। नंबर पसंद करें जनाब। नंबर 6। नंबर 6। कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? 27 बार। 27 बार नाम आया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खानपुर आगे बढ़ते हुए हब वालों की बारी। अब आप नंबर पसंद करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की बारी है। नंबर 4। अल्लाह तबारक व तआला बंदे की किस तरह पढ़ी जाने वाली नमाज की तरफ नजर नहीं फरमाता? सजदे और रुकू में अगर पीठ माइक के करीब होकर, सजदे और रुकू में अगर पीठ सीधी ना हो तो उसकी तरफ नजर नहीं। जिसकी रुकू और सुजूद में पीठ सीधी ना करे, जो शख्स अल्लाह ऐसी नमाज की तरफ नजर नहीं फरमाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज इस तरह पढ़ने वाले को नमाज का चोर कहा गया। सुकून से नमाज पढ़नी चाहिए। बारी अत्ताराबाद वालों की। नंबर पसंद करें जनाब। नंबर 1। नंबर 1। बताइए, मद के कितने और कौन से सबब हैं? मद के कितने और कौन से सबब हैं?
वक्त गुजर रहा है आपका। मद के कितने और कौन से सबब हैं? 2। अच्छा 2 हैं, कौन से हैं? वक्त खत्म हो गया है। हमजा और सुकून। गलती हो गई है, 1 नंबर आपको दिया जाएगा जनाब। एक बार फिर खानपुर वालों की बारी है, अब आप नंबर पसंद करेंगे। नंबर 3। नंबर 3। कुरान मजीद में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम 4 मरतबा आया। हजरत अय्यूब का नाम 4 बार आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खानपुर के तीनों इस्लामी भाइयों ने इस सेगमेंट में सही जवाब दे दिया है जनाब। अब बारी है हब वालों की। हब वाले यहाँ आए हुए जी, अब आप नंबर पसंद करेंगे। नंबर 9। नंबर 9। जो मजलूम की दाद रसी करने पर कादिर हो फिर भी ना करे तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए जिल्लत का अजाब हो। उसके लिए जिल्लत का अजाब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मजलूम की मदद करनी चाहिए जनाब, जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। आखिरी इस्लामी भाई हैं और इनका ताल्लुक अत्ताराबाद से है। नंबर पसंद हम ही कर लेते हैं जनाब, वो 8 नंबर है। तौरात शरीफ किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात शरीफ नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। सारे इस्लामी से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। सफर है मगर अकेले के बाद बताइए स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? यहाँ मदनी मुन्ने और मदनी मुन्निया भी चले जनाब, अच्छे भी कोई सवाल कर ले जनाब। सवाल कर लेते हैं। बिल्कुल कर लें जी। खाना खाने की पहले की दुआ कौन सुनाएगा? मदनी मुन्ने या मदनी मुन्नी से? खाना खाने से पहले की दुआ जी। ये सही पढ़ दे तो फिर इनको कुछ खिला भी दीजिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाना अपना नाम भी बता दें। आपका नाम क्या है? सकीना अत्तारी। अच्छा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम मदीने शरीफ के मेवाजात इनके वालिद साहब के लिए पेश करते हैं। चाहें तो खुद भी खा सकती हैं, वालिद साहब को भी खिला सकती हैं। चले जनाब, 10 पानियों का मजमुआ। अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। डबल 12 नंबर हैं अत्ताराबाद जैकबाबाद वालों के। 19 नंबर पर हब वाले पहुंचे हैं और 29 नंबर हैं खानपुर वालों के। अब बड़ा दिलचस्प यूं समझिए कि मामला है। मेरे पास 6 नंबर हैं और अत्ताराबाद वाले 5 नंबर पीछे हैं। अगर इनको मुकाबला जीतना है तो सारी मदनी कसौटियों का जवाब इन्हें देना है और अगर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो खानपुर वाले मुकाबला आज जीत जाएंगे। मामला बड़ा टिपिकल है। चलते हैं मदनी कसौटी की तरफ, मगर पहले आप बारी बारी बेल बजाएंगे, ठीक है? तो अब तरीक़ेकार दोबारा बता देता हूं। मदनी कसौटी कोई भी मुरादी शय में सोचूंगा, बारी बारी आप सवाल करेंगे। जब जिस मौके पर आप बेल बजा सकते हैं, मगर सही जवाब देने पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप सबके पास मिलकर 11 सवालात हैं। 11 सवालात के बाद आपने जवाब ही देना है। हर सवाल पूछने के लिए 12 सेकंड हैं। 12 सेकंड गुजर जाएंगे, सवाल जाया हो जाएगा, अगले सवाल की तरफ चले जाएंगे। अब शुरू करते हैं मदनी कसौटी। बहुत ही प्यारा और बड़ा ही जिसको कहेंगे मुश्किल सा सवाल है। देखिए पहुंच पाते कि नहीं। बारी है आपकी, पहला सवाल करेंगे। क्या वो इंसान है? ला नहीं। क्या वो मुकद्दस जगह है? उसको मुकद्दस जगह कह तो सकते हैं जी। क्या वो मुकद्दस मकाम अरब शरीफ में? ला। उसका ताल्लुक किसी नबी से? उसका ताल्लुक किसी नबी से नहीं। इसकी वजह शोहरत किसी नबी से ताल्लुक नहीं है। 4 सवाल हो गए हैं।
जल्दी करें। अल्लाह ताल्लुक मदीना मुनव्वरा से। ला, अरब ममालिक का हो तो गया था सवाल। क्या उस चीज़ को ज़ाहिरी आंखों से देखा जा सकता है? जी जनाब, देखा जा सकता है। उसका ताल्लुक किसी वली से है? उसको किसी वली से जिसको आप खास निस्बत कहें, ऐसा नहीं है। अब बारी है हब वालों की। 7 सवालात हो गए। पाकिस्तान में? जी जनाब, पाकिस्तान में है। वली से ताल्लुक नहीं है, ये भी ख्याल रखिएगा। यानी वो कोई मज़ार नहीं है। जी जनाब। क्या वो कोई मस्जिद है? चले एक इशारा दे देता हूँ, वो मस्जिद का एक हिस्सा ज़रूर है। अब 9 सवाल हो गए हैं, करीब पहुंचा दिया है मैंने। सुबह पंजाब में है। अच्छा चले, मैंने अब इशारा भी दे दिया, बाबुल मदीना से ताल्लुक है। चले जनाब, 10 हो गए हैं। कोई भी बेल बजा सकता है। हब वाले आखिरी सवाल करना चाहें तो कर लें। बाबुल मदीना में खारादर से उसका ताल्लुक है? ला, खारादर से अब सवाल तो पूरे हो गए। अब चाहें तो अब बेल बजा दें या मैं एक इशारा भी दे देता हूँ। मेरा ख्याल है कि हम जितने हैं ना, हम में से अक्सर ने आज भी उसको देखा है। बेल बजाना चाहें तो बजा सकते हैं, वरना टाइमर लगा दे भाई। यहाँ तो काफी समय पहुंच चुके हैं। हाँ, इनको पता है जाना कुछ नहीं है गलत जवाब देने पर। जनाब, बजाना भी अताराबाद वालों को ही चाहिए था, क्योंकि इनको डेस्परेटली जरूरी ये नंबर लेने हैं अगर मुकाबले में वापस आना है। बताइए। फैज़ान मदीना का गुंबद शरीफ। फैज़ान मदीना का मदनी गुंबद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल जनाब, बिल्कुल आखिर में जाके अताराबाद वालों ने 2 नंबर हासिल किए हैं, मुकाबले में वापस आए हैं। फर्क 3 नंबर का है और 2 मदनी कसौटियां बाकी हैं। आप शुरू करते हैं। 2 मदनी कसौटियां भी करेंगे, लेकिन आपसे भी हम एक मदनी कसौटी करना चाहते हैं। ऐसे मौके पे मत रोको अताराबाद वालों को। ऐसे मौके पर ही तो अल्लाह थोड़ा सा चले, थोड़ा पानी हो जाए। आप पानी पी लें। हुण मेरी बारी है जी। आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। आपको 5 सवालात के जवाबात में वहां तक पहुंचना है कि ये शख्सियत कौन है। तस्वीर दिखाइए। अच्छा, क्या ये मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हैं? जी नाम। आप पहला सवाल हर दफा यही करते हैं कि क्या ये मरकजी मजलिस शूरा के रुकन है? सब बता दूं आपको वजूहात। क्या ये आलिम दीन भी है? आलिम दीन से क्या मुराद है? हमारे जिन्हें मदनी कहते हैं। दरस निज़ामी किया हुआ इन्होंने? ला, नहीं किया हुआ। तस्वीर बड़ी करें जी। इनका ताल्लुक इनका ताल्लुक मजलिस राब्ता से। मजलिस राब्ता से ताल्लुक किसका नहीं है? नहीं, क्या ये मजलिस राब्ता के निगरान हैं इस वक्त? नाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे हमारे रुकने शूरा। इनकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, इनकी मुलाकात बड़ी प्यारी है। अल्लाह ये उम्र अंदाज भी बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह। क्या इनके नाम के साथ मदीना भी आता है? सुभान अल्लाह। चले जनाब, 4 सवाल हो गए। चले 4 सवालात में आप पहुंच चुके हैं वैसे। नहीं, मैं तो दूसरे में ही पहुंच गया था। माशाल्लाह, इनका बचपन भी इतना खूबसूरत है, इनकी जवानी भी बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह इनको मजीद तरक्कियां दे। हमारे ये हाजी वकारुल मदीना भाई है माशाल्लाह। चले, आपने तो नाम बता दिया है। चले बताइए क्या जवाब? अब्दुल हबीब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी, जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जनाब, पहले में आप लोगों ने असल में कुछ तरकीब ऐसी की थी, पहली बारी थी, उसमें आप मतलब घुमा गए थे हमको। अब अल्लाह की रहमत। तो नॉकआउट राउंड शुरू होंगे। अच्छा ऐसा है, तो फिर मैं चला जाऊंगा अगर फारिग हो गया तो। चले जनाब, दूसरी मदनी कसौटी शुरू करते हैं और फिर बारी है खानपुर वालों की। पहला सवाल करेंगे जनाब। इंसान है क्या? सबकी बारी है। इंसान नहीं। ला,
मुक़द्दस मकाम है? जी जनाब, मुकद्दस मकाम है। मुक़द्दस मकाम अरब शरीफ में? ला। पाकिस्तान में? ला, पाकिस्तान में भी नहीं है। क्या वो हिंद में है? ला, हिंद में भी नहीं है। इराक शरीफ में? नाम, इराक मुकद्दस में है। 6 सवाल में मुल्क मिल गया है, मुकद्दस मकाम है। इराक मुकद्दस मकामात की सरजमीन है। कौन सा मुकद्दस मकाम है? मज़ार है किसी? ला, मज़ार यहाँ मुराद नहीं है। जल्दी कीजिए। किसी औलिया से इसका ताल्लुक है? जी बिल्कुल, मुकद्दस मकाम है और इराक में है तो अल्लाह वालों से ही ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वहां पर कोई जंग लड़ी गई थी? नाम। अल्लाह, सवाल हब वालों ने किया, बेल पहले जनाब खानपुर वालों ने बजा दी है। बहुत करीब पहुंच गए हैं। क्या ये जवाब दुरुस्त देते? याद रहे, सही जवाब इन्हें 2 नंबर दिलाएगा, गलत जवाब के 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। माइनस होने की सूरत में भी ये ताराबाद बहुत करीब आ जाएगा। अब बारी खानपुर वालों की है, जवाब देंगे जनाब। करबला का मैदान। करबला का मैदान, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर, पहुंचे थे अत्ताराबाद वाले, मगर ये भी तैयारी रखनी चाहिए कि जवाब मिलते ही बैल पहले बजानी है। सवाल में ये मसरूफ रहे और नंबर खानपुर वाले रह गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब, दिल की धड़कनें यकीनन सबकी तेज होंगी, चेहरों पे अफसुर्दगी है अत्ताराबाद वालों के। आखिरी मदनी कसौटी, आइए शुरू करते हैं। इंसानों में से? नाम जी। मुक़द्दस मकाम है? इंसानों में से है, मैंने हाँ कहा है। तब आप दूसरा सवाल करें ना। औलिया में से? याद रहे कि सहाबा भी औलिया हैं और औलिया तो हैं ही औलिया। जी हाँ, औलिया किराम से ताल्लुक है। जी। क्या वो सिलसिला कादरिया के मशाइख में से हैं? सिलसिला कादरिया के मशाइख में से उनको नहीं कहा जा सकता, नहीं। सहाबा में से? जी जनाब, सहाबा से उनका ताल्लुक है। शेखैन में से हैं? ला। अशरा मुबशरा में से? ला। पंजतन पाक में से? जी जनाब, पंजतन पाक से उनका ताल्लुक है। जल्दी कीजिए। क्या अहल बैत में से? पंजतन पाक में हाँ कह चुका हूँ। अल्लाह अकबर। हब वालों को तो 12 माह के मदनी काफिले में भेज देना चाहिए। ये जिनका टाइम भी गुजार दिया इन्होंने। अब ताराबाद वालों की बारी है। क्या वो शहीद हुए थे? जी जनाब, शहीद हुए। बैल बजाई है ताराबाद वालों ने। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक मदनी कसौटी ने मुकाबले को तब्दील कर दिया, वरना शायद तीनों ही ताराबाद वाले जवाब दे जाते। और जनाब, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। खानपुर 31 नंबर है। अब जनाब स्कोर बोर्ड भी हम फाइनलाइज देखेंगे। तीनों टीमें आगे आ जाएं। मुकाबला बड़ा शानदार रहा, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। एक ही टीम आगे जा सकती है और आज आगे जाने वाली टीम खानपुर के इस्लामी भाई हैं। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के तीनों सूबों से टीमें आई और आज एक टीम आगे बढ़ गई। 2 टीमों को तहाइफ देकर भेजेंगे। हब वालों के पास माशाल्लाह ये तहाइफ हमारे जाएंगे। आगे माशाल्लाह, आइए माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त कोशिश थी जनाब ताराबाद वालों की। तहाइफ हमारे आपके साथ जाएंगे माशाल्लाह। जी, अब देखना ये फैजान अबू हुरैरा किसे दिया जाएगा। आज की टीमों के दरमियान फैजान अबू हुरैरा किसको दिया जाएगा? माशाल्लाह, जरा माइक दीजिएगा जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान।
محمد عثمان ایک شاندار اسلامی بھائی، اور میں پچھلے سلسلے میں بھی ان کو دیکھا تھا، ان کی بڑی مضبوط تیاری ہوتی ہے اور آج بھی اپنی ٹیم کے لیے اکثر جوابات انہوں نے دیے۔ ایک مدنی کسوٹی میں اگر یہ جلدی بیل بجا دیتے تو شاید آج نتیجہ کچھ اور ہوتا، لیکن ہم انہیں ان تحائف کے ساتھ ساتھ یہ فیضان ابو ہریرہ بھی دیں گے۔ ہمیں یہ عثمان بھائی یاد رہیں گے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ یہ بھی ہمیں آج ایک داڑھی شریف کا تحفہ دے کر جائیں۔ یہ وہ سنت ہے جو نبی پاک کی قبر میں بھی ساتھ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ کی داڑھی شریف کی نیت پر سارے کتنے خوش ہو رہے ہیں، زور سے کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آتے رہا کریں، دعوت اسلامی آپ کی ہے، اور مدنی قافلوں میں سفر کریں عطار آباد میں، اور دوسرے بھی ہمارے اسلامی بھائی، آپ بھی آئے، ہمیں بڑا اچھا لگا۔ دعوت اسلامی آپ سب کی ہے، وہاں بھی آپ ہب میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، ہو سکے تو آپ بھی چہرے پہ آقا کی سنت سجائیں۔ داڑھی سجانا واجب ہے، داڑھی جو ہے وہ رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی سے گٹھانا حرام ہے۔ اب تک جو کٹوائی اس کی توبہ بھی کر لیجیے، اور بھی مدنی چل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آقا کی سنت سجا لیں۔ یاد رہے جس کے چہرے پر داڑھی اس کے ثواب کا میٹر جاری، جب سے جیسے ہی داڑھی رکھ لیں گے نیکیاں شروع ہیں، اور یہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ جناب اب باری ہے سوال جو کیا گیا تھا اس کے سوشل میڈیا کے ناظرین کی قرآن اندازی رہ گئی تھی کہ ناخنوں کا بڑا ہوا ہونا کس چیز کا سبب ہے؟ تنگی رزق کا سبب ہے، اور صحیح جواب دیے محمد سفیان قادری کراچی، کاشف سردار آباد فیصل آباد، عمار زاہد قادری راول پنڈی، شہزاد حسنین اوکاڑا کینٹ، محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال، عرفان شریف یو کے، غلام یاسین چشتی بورے والا، علی رضا لاہور، محمد افضل مورو سندھ، محمد فضیل رضا گلزار طیبہ سرگودا، سمیع اللہ مسلم باغ بلوچستان، محمد جمیل ضیاء کوٹ سیال کوٹ، سلیم احمد باب المدینہ کراچی۔ اور آج تحفہ جا رہا ہے غلام یاسین چشتی اتار والا بورے والا سے، جنہوں نے میسج کیا تھا، اپنا ایڈریس بھیجیے، انشاءاللہ آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا۔ اب باری ہے جو سوال کیا گیا مدنی چل کے ناظرین سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کون سی نماز کو غریبوں کا حج کہا گیا؟ جواب ہے جمعہ کی نماز۔ صحیح جواب دینے والوں میں نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت سردار اتاریہ سردار آباد فیصل آباد، بنت احمد علی خانیوال، بنت نور اتاریہ بھاولپور، بنت ریاض مرکز الاولیاء لاہور، بنت عبد الکریم ضیاء کوٹ سیال کوٹ، اسلامی بہن بھکر، عرفان اتاری اوکاڑا، سلیم اتاری راول پنڈی، سیف اللہ شیخ میرپور خاص سندھ، فیضان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف، شمیم دنیا پور، احمد رضا اتاری باب المدینہ کراچی۔ اور اب دیکھنا ہے جناب کس کو تحفہ جا رہا ہے۔ بنت نور اتاریہ بھاولپور، بنت نور اتاریہ بھاولپور اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ تحفہ بھجوایا جائے گا۔ اب سوشل میڈیا پر جواب دیا گیا غریبوں کا حج جمعہ کی نماز، سید حسنین رضا باب المدینہ، بنت محمد قمر، محمد عمیر راول پنڈی، فاروق گلزار طیبہ سرگودا، بنت اصغر، محمد حنیف اتاری مٹھی، ادریس میمن باب المدینہ کراچی، بنت سبحان بارسلونا اسپین، ذیشان مدنی گجرات، انور رضا مدنی گجرات، ہاشمی آسٹریلیا، حارث میمن زمزم نگر حیدرآباد، عاطف علی اتاری صادق آباد۔ آج کا تحفہ جا رہا ہے جناب ذیشان مدنی گجرات۔ آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ اپنا ایڈریس دیں، آپ کو بھی تحفہ بھجوایا جائے گا۔ اب باری ہے مدنی منوں کی قرآن اندازی کی، دیکھیں کس مدنی منع ایک تحفہ دے رہے ہیں ہم۔ 2595 آ جائے بھائی، آ جائے ماشاءاللہ، مدنی منع بھی آ جائیں، ذرا ٹوکن نمبر دیکھ لیجئے گا ان کا 2595۔ اب بڑے اسلامی بھائیوں کی باری ہے۔ 2856 آ جائے بھائی، آپ بھی آ جائیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو۔ ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، دوسرے اسلام میں بھی آ جائیں ماشاءاللہ۔ مدنی چل کے ناظرین کی کیا رائے تھی آج، آئیے وہ رائے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ خانپور ہب چوکی یا اتار آباد، جناب 21% ہب چوکی کی رائے تھی، اتار آباد جیکب آباد والے 25%، 53% رائے تھی خانپور کی۔ اور جناب آج ایسا ہی ہوا ہے کہ خانپور والے نمبر لے گئے ہیں جناب، اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ مگر میں خانپور والوں سے ایک عرض ضرور کروں گا کہ مزید تیاری کی حاجت ہے، آگے ٹیم بڑی مضبوط ہیں اور آپ کے لیے انتظار کر رہی ہیں، تو آپ بھی ذرا تگڑی تیاری کر کے، کھویا ویا کھا کے، خانپور کا سنا بڑا مشہور ہے، تو وہ آپ آ جائیے گا۔ اب جناب دکھاتے ہیں کہ فائنل اسکور بورڈ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ سب مل کر صلاۃ و سلام کریں۔
یہ جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام. 28 نمبر اتار آباد، 19 نمبر حق چوکی، 31 نمبر خانپور کے ہیں. آئیے مل کر صلاۃ و سلام میں شامل ہو جاتے ہیں. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام آقا، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. اے جانے جانا جانے جہاں، اے جانے جانا جانے جہاں، شاداں کہ تم ہو شاہ شہاں، نازا کہ ہم ہیں ادنا غلام، نازا کہ ہم ہیں ادنا غلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. تیری ثنا ہے میرا نصیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب. قربان تجھ پر جانے ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق عالم تمام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. العلم نور، العلم نور، العلم